Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po, karengke katamong kaluguran na makiramdam ngeni. Kailan na ako ngamong gin. Halin, na talaga rin tala pakiramdam na tita. Nagyan mo kaluguran, makiramdam lang. Wapen. Ito, sabi na pinamang Joel, karengke katamong kaluguran at pati karengke katamong kapate. Kay batatin mig text tita. Ana, ninong kapate na nga mong Joel. Hala ako. Kaya niya mo itay. Puri na sabihan, everybody, regardless if they are friends or not friends, we should be greeting them, ne? Kailangan gigreet talang Maya paugto. Ako po'y Karen, para po Kenny, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station. At ako naman po, Shirley, may pagkapanapon po kekongan. Hindi po yamong Jin, ingke kong kakwentuhan, ala ko pong kapate, agyan dakal makipate ka. Kami mo. May pagkatanapon po. Kaya bigyan po. Kayo nga. Sige na, Pen. Uy, kami mo, Tita Shirley. Putakay. Kami mo po. Kami mo po. Pakipaten na kayo po itong atin niyang buring, emi buring gawan. Ay, nako. Hindi katamong pisasabihan. Napon, karenta mo pang pilgrimage. Tita, aga nakako niyang misan. Wari pisasabihan tala po naning gagawan istong Lent. Nanulareng extra ata mo itang kekatamong KISS plus 111 plan na mo kan. Nabalo nga mong ginita. Likwa nakatamo kasi. Buri na sabihan, metong kanu confession wari po itang 1 na. Yes. Do something. Iba't itang 1 naman, add in. Buri na sabihin na required. Pero gawan me. Ante mo, nung misan ka mo kay paruminggo si Simba, istong Domingo. Simba kang midweek. Wow. Yes. Anti karetang collectors tamo nga mo, Aldoldo, si Simbala reto. Yes. Nano pa yung add-in. Yung add-in da, liwa. Napaman niya ba yung add-in da? Haro? Hindi tal doldo mangolektala. Secondary si Simbal. Okay, but one give up something. Yes. So, in peka Sige mo i-give up nitan ko. Mangolekta. Pamangolekta yung i-give up. Itong tinok nang lang mangolekta rin kimpisamban. Di kaming pari, makalunos kami. Merano plapo. Misa na yaldo po tang magmisa lang, may batbat na nakanita tita. Ito ya. Tita, pisasabenta mo po kanita, wari. Nanunay kasi tang metong malyaring gawa na tamo. Tang pilgrimage, ang po parening mismong pamag-practice. Keng eta mo usually gagawan. Nung dati mo mabalo na ang larelitanya. Maka it's time, pag-aralan mo nung nanularening. Kung magrosaryo kang dating kaya mo, alang litanya. Idagdag may itang litanya. Manyan. Tsaka among iwari po, rin liwalitan niya, tinla naman indulgence din Yes, of course. Ketang Book of Indulgences. Metong ne itang litanya na ning Loreto. The Litany of the Loreto. Yapin po yung Loreto Litany, yapin po yung itang litanya kay Santissimo Rosario itani. Ang po yung Litany to the Sacred Heart of Jesus. At niya naman kayabeng indulgence ito. I think metong kareng kahit amon ting Katoliko, uling medyo rugume nga tambunan la kareng alawang concerns na may kalingwano la that everything that detang dakal gagawan tamo ar makaparikil lang babye partial indulgences para kareng lalo na kareng maldang kalado purgatorio. Aba, hindi indulgence rin. Nadwa talaga tan Domingong Well, tinakal. Pero, among. Misa na yaldo, dapat talagang we will have to pero inipin. Hanggang ngeni, kukot nanda ko po. Baka nanong kasi itang makanyan. Pasibaywan itang makanyan. Kasi, ngeni, niyang tatakal tala po kasi rin indulgences. Tayo pabiklat talaga yung Jubilee of Mercy. Tsaka alay pa kayong consciousness. Uling alapang paka paskil. Mga regulatar po rin karempisamban. De pabiklat. King Vatican. Ing karelang Holy Door. So, pa masyadong naninghaws mo kanita. It has not reached the consciousness of our listeners. O nang niyang manumpisa na. Diaryo ya, TV ya, radyo ya.
Pisa sabihan ng Jubilee, harapin kanita. O di Holy Door, Jubilee, Indulgence. Nanuno kasi rin Indulgence. Ana pa po kanuning meto nga mong. Pisa sabihan di among gin yan eh. O di, pasibayuan. Yes. Actually, a simple sign of the cross, every time you do it, has some indulgence value. Basta kasi done out of faith and conscious ka sana eh. Opo. Aware ka kitang gagawan mo, tapos okay ba ating kang mahal at tsukeng loob mo talaga agawan mo ito. Timo yung pamagbisita keng Samban. When you drop by stong ay dumalo ko pa mo mga di some people may not be aware but they are actually gaining indulgences kanto. Ay makanano ito among ewari po dapat aware ka, conscious ka. Well, ano yung break sabihin, siguro yung hapong gino, total ni Timorgo na itang meto nga mamaling, magtindag yung palengke, lumabas siya. Muntay kitang mga diyaking Santissimo Sacramento, mga diyan dita. Maybe she will pray for a good and a better day. And nabalo, itang depat na nga ita, she would be gaining an indulgence. Siguro nga pong gino, agyan ko nga nabalo ni I'm sure I know what is in her heart. O teka mo i-apply ka rin ang indulgences para kayang kayang mayangob eh. That's why when you really don't know it, itang mga di ka kayang Virgening ng Del Carmen, I think it carries with it the indulgence. I see. Atin niya ito. And pilalaretang linistata mo kita libro. 70. Makirandami hapon tok kanya. Text tayo. Balik mo na itang kanakong libro. Mig-print na ako. Itang ingredient ko of indulgences. Mig-print na ako, at ina ako. Dinan ko niya mo po among. Kasi yan makaluno siya, finotocopy ni. Diba photocopy, balo na yung mal. Nga ako pinrint kayo, nentayan kayo pa, uling makapalye. Malyaring stapler. Busy ka niya, busy. Wapen. Andiyan yung kayamang na Station of the Cross. Yes. Wow. Anya, lalo lang yun, biyernes, mag-stasyon tamo. The Stations of the Cross. Lalo na itang maragulan na gawan tamo kanyang keng Biyernes Santo, all parishes gawan da yan. If not all, at least all parishes kanya natin lang activity para kanta. Opo. That's a big indulgence. I think it is easy to ask the Archbishop siguro to grant at lang ang privileges din malyari dong gawan. Malyari dalang i-grant them plenary indulgences under certain circumstances. Ambong itang Station of the Cross, mini pilgrimage siya ka, no? Kasi it is a form of a pilgrimage. Lalo na po, nung ka rin tapo punta, maglayunan, lalakad may krusyen, Lalo na po, lulwal tamo. Timo kanyang gentutukike kayo Baritan. Pilgrimage. Welcome to pilgrimage to Baritan. Santa Teresita mo. Yes. Ay, Santa Teresita. Nya dalawa actually dumalo mo yung stasyon Karela pero den tao tutuk yan so may dadala agyan detang ki Santa Teresita kanta day bala mo makiabela naman keng pilgrimage na nita. Pero atin parokyang bala mo regularly atin lang grand stations. Wari Yes. po, grand stations po tayong Chokelwal Ing May kilupti dakal na rin samban. gagawang makanyan. May itong ni San Matias balo ko. Aha. Iyapumbong atin yang nanunuretang house da. Sitio every week ata or within the week lalakad lang by sitio. Gagawan din yung stasyon. Among Angel Gamboa kin parokyana ning Bitas ning parokyana Holy Name of Jesus. Lulwal la Aldoldo yata yung Karela. Wow. Yes, and he has a lot of pictures. Talagang I would use the vulgar term, the popular term, kapangan. Walang kitang parokya kapangan da. Kasi naman kasanting lugal da. Anyapi po tangaldan mo na overlooking Mount Arayat in the background. Overlooking yapin. Uling kita lang taldawa yung lugal da yan Total luluban din yung kasanting mag-stasyon lang kagit may Mount Arayat in the background.
Santing na. Ken nagamong, kanyang mismong Vulkan, mayon? Ali, naga, kaya maling vulkan dito. From the cathedral, lumuwal yung itang Station of the Cross, dumurot siya hanggang kitang palengki. Bayo mi I've balik seen the man. palengke. Uwa, karayo na nito. Dagol na nita. Uwa, Wow. kaya Para ito po- mo. Para ka rin kay katamong listeners, nung bisa kayo pumakyabi, king kay kami pipagkwentuan. Nano yung assignment for the data mo? Di nang talang question na mo. Naning gawan yung ngening Lent. Mag-Stations of the Cross kayo? Mag-Stations of the Cross kayo? O first time yung pa mong gawan? Or, nanong eyu gawan. O ay, Ayan, nano itang, pwede mo rin itang, nano mo itang extrang, yung dating gagawan. Pero ngayon, you feel like doing. Yes. Ngayoning Quaresma. sige, Pen. Sige po. Panay kong gawan ngayon ng Quaresma, mag-smile ko. Ay, wapin! Kasi, medyo masakit yung pinito. Ano tatakot ko kasi kuya, itong mag-smile ko, agad na akong na ninano ka nga. Malagnat ka. Malagnat ka. O, dito pong bisa makyabe. Mag-text lang po Karen Smart Subscribers 0918-351-8282. Karen pong Globe Subscribers 0917-363-3738. At Karen pong Sun Subscribers 0923-231-4124. Mag-text kayo po kabang pakiramdaman tala rening mapila na amano ang po pang meto nga masanting nga kanta. Manuel Morales po, site engineer. Ikatamong ating pamilya, dapat max ang galing. Muran manumaldo, todo kayod pamurin. Kaya yan, boys! Max TV! Maski mapagal, agyo pang makipialong. Huli ka! Maxican! Ang po, syempre, pasayan niya ay misis. Hi, Han! Max Pali! Salamat kay Maxvit. Maxvit, multivitamins, minerals, ginseng ampo royal jelly, ang makabie, Max Atibe keng sagit, Max Asikan, ampo Max Apali. Max galing keng Maxvit. Multivitamins, minerals plus ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. Maxvit! Sa Maxvit, max ang tibay sa sakit, max ang lakas, at max ang init. Tibay, lakas, init with Maxvit. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putihin man ang iyong sapin, punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba.
Agbalik tamo po ngeni, king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Serious tamong kempi sa sabihan natural niya mga hospital tanang ang ganito. Serious talk. Serious talk. Ay, nako. Wapen I think the season of Lent, aparte kita natin yung prescriptions, at niya naman challenges kaya. Maybe you are also dared, challenged to do something na mo dating gawing gagawan. O kasta mo mang katulan gagawan, no? Nya pamipasakit. Well, of course, diba, yan in fasting and abstinence, going to confessions, those are regular ones. But can you think of something else pa that is very personal to you that you would like to do? Bangkan tangining panahon ng Kwaresma, masabing talagang mag-effort ka. Pangabi may amang kapatem. What? Pero pangabi para Mateo. Ali, syempre. Ordinary na kako ito, baka di ko rugureng magpatek ako. Hindi ko ipatek. Wow. Diyos ko. Habita ka rin, Tita Shirley. Kikyak ko pa No? Oo. Submit ko pag yung lalam na ning tabernaklo lagi ho. Ginoy, kayo na pumbala ka rin. Balaw kitang lalam na ning imahin ng St. Joseph pamatudtod. Bisa, patatutura na mo sa nuse. Yan pakibatan. Ako isipan ko, Tita, because I am not a morning person. May gising ko maranon. Yes. Ay, nako. Tutuita. Wow. Siguro mako. Karakal, malyaring gawan anyapin, this is the time, it's a season, bala mo, they call it the Lent is the season of grace. Kasi, ngayon nakatamong reminding kay katamong kasalpantayanan. May ngariya mo, bala mo kitang atin lang fiesta ring yung kapatid tamong Muslim, bala mo, niya kung magkamali, Adha. Yapin niya itang, patang, king karelang, the popular way of explaining it. Tam kanitayang binging ita makabuklat ing banwa. At mananabo bala mo yung grasya. So ila literally rin kaya lamatod to del makatalakad basta panayan dang dugpa karela mo itang grasya. Pero ito lang gagawan by doing many things for the good of the soul at mga dila, or they try to sa mas nanding biera paksabihan do retang yara dating paksabihan kabang mumuran samantalanan mo yung grasya. Wala mo atin yung season, but it is really a season of grace na England. Lalo na ngayon Tamo, doble kanyan Lent, and then the Jubilee of Mercy pa. So, it's almost a year. Kaswelo tayo naman po, mong doble-dobling kay katamong tanggapan na grasya. Totoo ito. No? Tengaluan, ngayon, ako po dating gagawa namong yun pero ngayon po, may yagyag ko, gagawang ko, muntak pisamban, gyaloklok ko mo pong 10 to 15 minutes, makalawi ko mo po ka rin, kay ngaltar. Maybe your senses, you just lift your senses to God. So ating munta ka rin kaya ating po dating gawiya mo nga itang kaya man pupunta lang tama kanya na pisamban. Kasi mo at gawa na through all the season of Lent papasyalan do something out of the extraordinary, not for the sake of doing it, but because you want to prove, hey, you can do something more and better. More and better. Yes. So yan naman yung tapak ya sakit ang usual. Okay, so challenge among yung sasabihan tamo po, dapat ing daptan tamo ngeni migit paking gagawan tamong aldoldo. So porket sasabihan tamo kasi I think naman all of us we consider ourselves as practicing Catholics at least dahil makiramdam kayo ni kay katamo o susubukan tamong maging maya pa Katoliko. Right. Pero itang gagawan tamo ingadwa ng ening Kwaresma at lalo na king Jubilee of Mercy adwa ng mas pakanita. Migit pa. Ako tatanda ng kaya po ko kanita. Hay, nga na. Lum na ko kene. Mga di kayo.
Loko nga, kayo mo puro piyalong. Dapat sa pakiramdaman niya nga pong ginutong. Kayo mo gawa na para puro piyalong. Migit ko pa, dakal ko pa gawa kaysa akin piyalong. Kayo mo parating piyalong. Mga di nga na mag-aral. Yan na gagawa mo yan. Ayaw po apo, dakal po salamat. Apo, di na ng pera nga. Yan ang pesos mo. Di na akong pesos. Apo, sabi ni nga pong ginoy, kamo ang gaking pesos. Pag yung mo pang ibiyag, yung 5 pesos. Ay, Di na ako man mapukan. yan pala maging canon lawyer ya, tita ni. Biyasa yung mag-argue. Totoo. No, kidding aside, yako, mo minsan, I think I have, kayo din dam yun ako, para kayong kareng misa. There, we go beyond what we think we are. There is something, in season of Lent, that is, wala makaninyi niya. Magayono kayo. Why? Because balo nagyuyo. Okay. Ayuno, buri na po sabihin. Fasting. No? Fasting. Kayo mo puro mamangan. Magayono kayo naman. Mo puro, malyari kayong, you cannot say, ang gakakene. You can still be more patient. Niya, pata sasabihan nga pong ganito. Actually, he's telling us, rin nga gawayo, wag yuyo rin. Just don't forget. So, season of Lent is a season of grace, reminding us of this. No? So, among, sasabihan tamo po ngeni, adwa na ning ginukay katamo, lampasan tala relimitasyon tamo, Right. makanyan po? Good. Yan. In fact, there is one of the prefaces na ning Lent. And you correct our faults and you raise our minds to you. You enable us in holiness. You go beyond we can go beyond our human weakness. Oy, go beyond our human weakness. Yes. Kalalam na nita balam paruminguyang Totoo. sabihan nito. And then Uy. if I may borrow a reflection from the Diyos ning Sasmuan. Hi, among ninoy. Our dear. Nganapin, go pollute the air with your program nga nakakapaglokan. Dami kay That's how Karin. cruel he is. Text kay Papota. Anyway, yan mismo nga na, yung awitin dati paratang kakanta ng Ruben Tagalog ay sapagkat kami ay tao lamang. Nga na, in season of Lent is a reminder that Jesus is started to teach us a new song, a better song, which is, sapagkat kami ay tao. Ayun. Wala na yung lamang. Kasi balamba babaming tao. Babaming tao. Jesus, release na kasi sinabi na, hindi yung possibilities ninyo, karakal. Karakal magawa. May pilamang lamang, may pilang lang, ingke kang pangatao. Bulang lang yan ang lalang-lang mo. Kalime nga na, in tao, ikaw ay tao, sapagkat kami tao. And be proud of that. Yung tao naman kasi, yung ewari po panidang sasabihan, yung pamiyaliwa tamo, kareng other lower forms of animals, rational tamo at yung tamong... Uy, ingat ka dyan sa expression na sahol pa sa hayop, may masabi ka. Ay, ikaw yung mamimisip ka ni Animals taliwaya. kagad kasi. Kasi controversial data. Pero, ewari kasi, humans, they're the highest forms. Right. So, atin tamong capacity to reflect, anapin. reason. Malyari tamong migunam, malyari tamong to reason, malyari tayang paintunan ing katutuan, anapin. Mo kabod instinct ing gagamitan. Kasi potang instinct kay wari, danupan ka, sagpangan min. We are Mumula- capable of understanding meaning and finding meanings in what we do. Right. Kasi imagine, if you don't do that, mumuna mong ikit, pengan may na ako, kakigana-gana, ay, edi, aliwayang pisasabihan. So, ini, ingke katamong panetandanan. Yapin niya po itamo. Tingin kong kilalang makanyan. Ay, nano po. Sumbisita may gembale. Hindi tangin. Yamaning ulam yun, ini nga. Ay! May pamanapakibatan, sinamol na na eh. Ayun na yung kukwento po, tumakiramdam niya. Makiramdam Mabuking niya. Pota balara. Ay, kanyaman daring ubas nga. Paman may sabi itang bas. Oo, may samol na itang meto. Lovable na yung manamong ni. Awa naman. Ka rin niya maging lovable. Ay, kutangda na naman kanyan. Hindi makiramdam, nino na naman yan. Sabi niya. Kasi,
Kita. Haliwaya ako makibat kanyan. Atinta mo pong texter Kenny ni Yel ing kukwento na ing karela kanu Kenny king parokyang kasiping tamo Santa Lucia. Ing Way of the Cross 5 a.m. Palagay ko itong Good Friday ni Yel ni durutan dalangan kanu ding sa sakupan dang purok Sityo. Puro. ang makatapak. Oneng yakano pa nga Black Saturday pa-footspan Walang Ay. may siya pites. Paman resurrection pa-footspan na kapin. Abi Aling ka rin. may kiabe Abi mo. ka rin apostol. Aling mo, kitang Way of the Cross, makatapak eh. Awa niya pa putspaya. O, paputuspaya kanton. Mga mula na rin putspak. Sabado de Gloria, Sabado, siguro po. Biyernes, mga sarala. Ay, panayan may pa mong mag-resurrect. Ay, Jesus. To live with the Lord, we must die with the Lord. Right. Yan ang lawin may culmination na ningkay. The culmination of Lent is the proclamation of Easter. The pride of Easter. Easter Vigil. Yes. Itang pangabengi na ning Sabado, Kapag maragulan madalumdum. ng tagumpe. Pero po ta mag-exultet ne kanita, ing kantor o ing pari no magyo nang Well, mag-exultet. speaking of exultet, balang pangarap ko kimbiya ko, akanta king exultet, magumpisa king mumunang kaking tauli. I-practice mo na yung amo. Mag-practice tan. Kasi kinta ko na yan eh. Ay, tangga ko mumunang, hanggang mo kaya talibutan. Sindunin. Minsan mo hanggang ko sa mo kilibutan, hanggang tauli, kaya ako kumpleto. Mag-nervyos. Text ko na yung such. Salamat ating nga pong Joel. O ito. Nya, ing katedral. Makakantayang masalis, ing exultet. Ay, nako. Baka maamong yan po ing kailangan nyo ketang add-in. One add-in. Practice the exultet. Habang mo nimawas ko. Netita. Nung Latin niya Wapen. pakagyug-yug eh. Pero po ta kasi ing tonong keng potang keng kapampan, lapat mo na. English siguro, medyo it is quite a challenge. Balo potang kami pari, actually potang sa sadyami laruguran ka. It's also our sacrifices then eh. Kasi mag-effort kami naman, no? Mag-effort kami. We prepare our minds, our hearts, and then our mouth, everything, pating pa magkanta yung makananing gagawan. Siyempre naman namo. Kasi isto po sintunado kayo do. Maging sintunado lang andeng tutok kay. Wow. Halataya mo. Ay, wala. Wala mo something the sound system. Aro maka-broadcast. Aro, istong malyarita ng magmisang makaradyo. Kailangan talaga mag-practice yan. Wow. Misa ni Aldo, Misa Adorientem. Katahimikan na nito makanan. Uy, hindi. Adorientem in the new, right? Okay. Ay, ingang sasabihan na po nga mong Gina yan, na mag-Latin yan. Akit yung pumisa na yun, do, gawa na namo kabut. Pero bayo po ito, explain niya pa mong masales, eh. Just preparing people. Pabulan niya yata ang discussion. Tigmangutang yan eh. Ba't kano, karakalda, lang, simbakan 7 a.m. yan eh. Oh. Nung karakalda yung pakabelo. Oh. No, sanay manakit makabelo kasi. Wow. Kasi, buri mo magbelo rin tao, didinan mo ang belo. Yan pala, anang karakal There is a makastack movement. a belo. Wow. King Cathedral. Kasi, For asking. You're saying that is another option that maybe, karatang bisa, ano? It's an option. Actually, maluta na pong pisasabihan yan eh. Ing belo, naman may abrogate at mo, naman may lako. Elyo, di sana rin madre lanong belo. Muna nun din. O nangyayari, deskubrita mo kitang chismis na nung milyari niyang Vatican II. Anyapin, may balitang leko daning belo, uling deng reporters, kalwal na nitang metong cardinal, kitnande, naning keng agenda, o kitang nanining metong reporter, milako na po kanin pa magbelo, o nang pekibat na ning cardinal, yaman abe keng pisasabihan miyan. Ang interpretation dala ko daning belo, muri na mo sabihan, priority! Karakalaliwang pisasabihan. Ampong yayabe, uling iralan rin yung balaklak ko. O nang report na po, anyaya ko pen, hewari. Nyami mo ay Isabel pretty ka ako kanita eh. Kasi in example ko, onti mo ngeni ako. Nung sinabi kong makanyan, mali. Ing makiramdam ngeni, makiramdam kabukasan. Kinalat na itang itang balita. ko-correct. Hanggang ngeni, itang balita ra nga ita, amila ko na kano, bawal na kaning magbelo. Hanggang ngeni, balara, yapa mo rin.
It's a lovely thing tara makabelo. It adds to the solemnity at the same time the beauty kasi babae yan eh. Opo. Uning, itang panabili ng Bernadette kay katamo, mare. Dapat, among, panabili niya ni tita, isto pong pagbelo yula, sabihan nyo karela, magpaldala po. Kasi po, istong makapantalon, lalo pala pong flagpole. Aro. Ay, Bernadette, Nakiramdam ko. nanuyak. But in a way, talagang babagay, masanting niya pang lalyang manayon yung belo, nung makapaldala rin babae because that is very feminine, no? Tsaka, among aesthetics mo naman eh, tang sense of symmetry. Yes, symmetry and balance. Mhm. At tatanda na mo laretan din tanga mo nga pilgrims from Manila. Itang ginamit ng belo, Kyla. Detang Shawl. shawl. Bala mo, Muslim lang nilog king... Migtaka ko, kasi makabelo lang, kaya makalawe ko, ba ating kami at pating pakahijab ka rin lang. Hijab. Manton. Wala dong belo talaga. Makabelo lang. Wari naman kanita makanya ning gagawan da ring Ing manton, ang puing, pandong nga rin matuwa. Deng matuwa rin pandong. Itang ene kalupa ng belong lace. Deni pong pandong isa tela. Tela scarf. Oo, naning house kareta. Manita, kailangan makapandong lang, kaya makasaya lang. Of course, kasi pinakakit ka. among ala naman pong magsaya ka nito. Makatusok ya kayo. Talaga naman. Pati niya pang fake buwak kante. Fake buwak. Uso na pa. Fake sanggol. Hindi, tang kakanada king gulot. Bantay, hold na yung belo nito. Dapat nostalgia Filipina yun ang pisasabihan na hindi. Such! Next episode mo ka no. But totoo po ito, itang binggit na, itang nandin na. Well, of course, you it is better to wear the veil. You look better nga when you are in a vestida. Naman po kasi kabudta mo sulod nung nanimburita mong sulod. Laliwan tayo naman itang aesthetics na ni. Kasi manong pinaman, tsaka nung pula-pulay ka. Aro, milyari kay kamita tita. Yung require na kay nga mong gin kanita, magbelo. O nahing obrami. Mamuat ang pula-pulay. Nakikanong, kami mismo kakit mi sarili mi. Tayo milaleko rin belo mi. Gusto mamuat ka, ka magbelo. And it brings out the feminine in you. Exactly. Anyapin manong kang makabelo. Nung nano nga ni biro mo mamuat kang equipment. I've seen pictures na rin. Ang kapot na lumalaking samba. Nagano po tang muli lang. At tatandaan ko pa ito. Makonal, titi pala pakin bale, magbelo na lang. Yes. Tas daning karelang pandong ara. Pandong na kay lumakad. Kauli, sikloran may yapot. Sunay kaya tang patwas-patwas na lukulukan. Makapandong yun pa. No? Minuli na bale. Because it is not just also, at that time pa, lalo na kanita, eya mo religious wear, no ne, bala mo partner ng cultural wear na rin tao. Correct. Uso Bala mo, kanta. modesty. Sense of modesty. Ito malyari yung gawan, season of Lent. Ayan. Hinunahan na po. po. Magbelo season of Lent. May kagawan na doon. Mali mo, after the season of Lent, sanayang ko na, sundo ko na. Ay, kasalting a blessing. No? Iti sabi ng J.D. Welder kanita niya mumuna niya, tita. Gawan may eldoldo, maging habit mo niya. Maging habit siya kanta. Tahimik kay J.D. Welder. Bota po mamalis siya. O kaya mano siyang bote. Mabentala rin tornilyo kanyan siguro. Mabentala. Ayan. So, dakal tamo pwedeng add-ins. Katangaldo, tita, sabi tamo, dagdagan tala rin suggestions tamo na ano rin add-ins. O yan, mong gin. Tunggal-tunggal na kanyan. Ating kondemdam. Sige, mula nga yung Lent, mga anak ko, nga ang po ka rin, kayong asawa ng po ka rin nga sa anak da. Gagawin kong malasa ang pagkain. Puri na sabihan. Kukulangan na sangkap. Aldo. Bala mo baligtad eh. Waris tong Lent medyo dapat matabang kasi you should not. Punto na karitang yan na dating gagawin. Exactly. Sobre na sabihan, yung pangaldoldo na matabang yung kanan. Ay, sos. Ay. Pero pwede tanong talagang makanyan ka magluto. Samasan mo yung magluto mo. Pero dapat balo mo rin Aldo, pangilinan. Yes. Puta, practice yung magluto nung nano-nano. Anyway, dagdagan tala po nano larening suggested add-ins tamo. Wow. Penandit
Kaya rita mo pong mig-break. It's Psych Time! Pakinggan ang mga usaping psikolohiya na may kinalaman sa ating mga Pinoy kasama sina Doc Homer at Dada tuwing Lunes alas 7:30 ng gabi dito lang sa Bright FM 91.9 Friends Tayo! O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko, hapis at paing, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sukatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko, aking sugatang diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, ilumin mo aking sagatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Karakalakotang nabi ngayon, takalingan ko lang nung nanula. Kasi atin metong mangutang, den ka nung papatigtig tamo. Nung kay katamula ka, nung balara ita mong mag-record, alila po, ela po kay katamo, halata pa pong makanyan capability mag-record. Kaila po rin, Jescom lang kanta. From the Jesuit Music Ministry, Bukas Palad, Himig Jesuita, Hangad. At tinta mo pong special permission to use them. Mamang. Ang mga timagparamdam. Wala mo to ay JD. Magparamdam yan po. Giwara ka nga. You're a ghost, J.D. Welder. Wapen. So, keng katamong pisasabihan, sundutan ng moretang Add-in. nanuya pa itan tutuki. Deng add-in. Dakala po, mumuna tamong sinabi nung misan ka mo kayong paruminggo sisimba nung every Sunday. Go to Mass in the middle of the week. Hanapin. Yes. Okay, but attend Stations of the Cross as a family. Kasi dakal naman ding mag Stations of the Cross. Yeah, yeah.
pero individuals. Pero course. among ken palang enchiridion of indulgences. If you go and make the Stations of the Cross as a family, plenary indulgence pala ita. Wow. Okay. Kasi as against nung ikandili, partial indulgence mo pala. So nung ayag katming pamilya mo, ba? Ikayo nga natin kayong plenary indulgence. That's right. Totoo ito. The ating pangmetong I just discovered, balo mo, ating Stations of the Cross via cellphone. Yes, atin po. May pagpadala na. Panayan may datang yung kaya kapatang ka. Ay, kibalo ito. First station. Atin. Kunan may magaling nga such. Ba? Yan yung katulay apon Joel kasi unano yan mag Stations of the Crosses. Anya pala stationary ka mo kakikimot ni nga ako. Padala reflections la patang kay recite mo yung prayer. But of course anti na ka mo mapapasahan pero papasa dala station by station. Pero community Then you building complete yan it. naman. Oo. Kasi nakamanpin makakompleto nung kayo may pagpasa-pasa. Totoo ito. Oy, that's an innovation. Right. Kay ba't ating pang nanular pa itang metong? Kaya mong read the gospel. Kasi pin naman, nung aliway itang sisimba ka, Daramdam, it is read to you. Dimdame. It is proclaimed to you. Yes. This time, Ika mamasa. you read it and proclaim it to yourself. So, sit down and read the verse from the Bible or from the Gospel. at nung masipag ka, mag-research kang bagya, Yes. O kaya mangutang ka. Itanong mo. itanong mo kay Among. Hindi, wag sa akin. No? Kang Among pepot. Barkadahan kay Kristo. Sa barkadahan kay Kristo. Pero po, among po, tang sinabi ng atin yung plenary indulgence itang pamag Station of the Cross as a family. Required la pa mo rin itang mangumpisal la simbala. Itamu talaga. No, retang antikareta po. Well, of course, baka nita, nyapin po, bisa kang mag-gain indulgence. To gain a plenary indulgence is, muna, make it your intention. Kay ba't, at kelob mo, gawan mo. And then make a resolve not to commit a sin. Patang gawan mo, itang buri mong gawan na mag-gain kang indulgence. But of course, kung ating kang kasalanan, then you go for confession. Although, ketang makanya na sense, required ito. Nginiya mo, requirement ay ni, uling pontifical grant siya ni. So, burina o rendering conditions nga naning Santo Papa. Pero retang normal indulgences, partial indulgences, they come automatically as you do them. With or without a jubilee. With or without a jubilee process. Kasi Di ba, usually akit mo ka. atin makasulat ka rin with the usual conditions sana. So, gebit na naman yung condition, suli na yung kahit po ta pontifical grant siya ita. Ating certain mimiral, anti mo nung yung magkamali, yung indulgence na ng scapular of the, wearing the scapular of the Immaculate Mount Carmel? Mount Carmel. Ating niya ita, dapat on a regular basis, mangumpisal ka to gain them. So, atin na po talagang kanya-kanyang conditions niya. Wapin naman. Naman malyaring kabud mo na lamo, sinulod. At atin na kang indulgence. Atin pong mag-text namang po ito, magkamali yan pa nga. Good PM po. Ken pong pares mi, mag-Station of the Cross la every Friday. Pero kami pong king barangay, chapel, atin mo kami rin po. Gagawa mi po ini from the start. Ako, for mga 4 or 3 years na ako po tutuki at ako po yung mag-lead. Po ka mag-lead. Current prayers. Kabud ko mo tutuki. I don't know why I'm doing it. Siguro patabri na sabihin, inspired yung buri po sabihin siguro itang kabud ko mo tutuki. Maybe it's an expression na feel ko nakabud gawang ko. No? Natitang nabaling naman siguro natin na sense nabaling gagawan. Or baka among ing challenge kaya pakibalwanan nung nanay ning gagawa na. Kasi dakal po makanyan. Ang titang biklata mo, Tita Shirley, was that last week
Niyang sasabihan tamo, dakal kay katamo cultural Catholics. Cultural. Gagawan tamo, uli nga kasanayan, gagawan tamo, uling sabi ng lola, gawan tamo itni, family habit atamo, pero We don't really see the meaning, we don't really see the application, and then nya laing lubta mo ning kain. So eya conviction nun nano niya. Malam, ita pinamong, it's a norm, it's a routine. Pero, in challenge ka rin, pakibaluan tayo. Kasi, itang gagawan tamong makanyan. In example ko kanyan, or how do you call it? Allegory? O nano? Potang denganak, tuturo mo lang mathematics, seware. By rote, ang po pang, itang other method. Itang by rote, sinabi may, Memorize. 1 plus 1, automatic 2. 2 plus 2, 4. Pero, Repetition. potang lawen makanano miyang i-breakdown, nanibalo. Yes. So, bala mo, memoryang sa bunga, nararing matuwa kanita. So, nung atsu na ka keng point ay mabilis na ka, tinakang speed I know the answer, but I don't know the solution. Right. How you arrive at the solution. So, balo mo gagawan mo na, yung tutuki, pakibaluan mo na, nung nanuyaing Yes. solution. Yeah, faith po. Exert effort to know your faith. San Pablo Apostol, kaya sulat na karintaw Colosas nga na. Parati yung nga ng pagbitkilan, ingke kong kasalpantayanan. Give it time. Pray nga na. Number 1 ita. And then learn about it. Get to know. See if you don't, ala. Dakal po kay katamong Katoliko, makanyan Medyo kulang tita. Itang learn about. Itang learning about our faith. Pero potang may inganyo la ka rin aliwang reliyon. Na talagang pakibalwan na itang liban. Sa nila libro. Ay, Kenny, gawan tamo naman po. Masanting pag-aralan tayo naman. Pakibalwan tayo po yung faith tamo. That's right. Makiramdam kayo po, karengke kaming pipagkwentuan, aldoldo. Ito kita. Tapos ngayon dating gagawa, ngay buring gawan, pakiramdaman nyo kami. Amang palagay ko po rin makiramdam kay katamo. Pibatan nyo kami. Mangumbira kayo po, karengke bisang makiramdam kay kami. Palagay ko plenary, double plenary indulgence. Aning maayap. Double plenary. Hoy, nga pong Ninoy. O yewen nyo, kung kailangan ng plenary indulgence, kaya bera ka nga. Martyrdom. May ulitin kayawsan ko keng kaligtasan. Hey, dear among Ninoy talaga. Atin po Nakiba siya po pasibay. Kaya po salamat kung maragul uliking program yung marakal kuha balo. So, ako po ngeni kabudto tuki. I know na po ngeni. Blessed are you po, kapatid. Salamat naman po at makiramdam kayo at Lord, yung makiramdam ko kaya kumiting ko nga pupulot. Yan nga manwan. Putang kwento tapo. Gusto ko palengke Santa Rita, yan nga manwan ko Hoy, makiramdam kami kayo. Gigigit kayong gigigit. Pati kami gigigit. Makanano po, syempre. We should be joyful in our faith. Dapat matula tamo kay katamong kasalpantayanan. Ay, mirasta na naman po kayong oras ning kay katamong pamanyara. Makanano kanyan, Tempus Fugit? Tempus Fugit, nang bayo ito. Great talang pa si bayo. Dening matulang makiramdam. Kay katamong. Den pong kapatid kayong kimpalengki, ring magtinda masalikan yan, uling kalel doon, Den king presidio, den kapatid tamo king Pampanga Provincial Jail. Den kay kami pong katekista, den kay katamong kapatid ka rin ng lelelele, kay naging parokya, king katedral. Among ating pagmetong. Good PM po, is it true po if you attend daily mass for 3 years, anti mo pong binasa in whole Bible through the readings and Gospels? Totoo po ita. Nyapin, if you are a daily mass goer, o yan, every Sunday ka mo sisimba, you are fed with the scriptures. You are given, scripture is read to you, proclaimed to you. Nya po nung consciously makiramdam parate, you would have gone through all the whole Bible. Nya po ta sasabihan lang din Katoliko nga man kakayan ng Biblia. No, it's not true po. No, believe.
Ngayon, nga ko ba natural. Aliwang pisa sabihin Pero ka. the effort is there, the proclamation is there, the opportunity is always being given to us. Nyami memoryamin na o yako mo. I don't admit siyang ko pa kepo memorya versikulo kapitulo versikulo yapseto paminsan-minsan nagagawa na ita, but that is not the record. But if you tell me among ita pong the blind man, I can tell you what it is. Which book? I don't need to say nano yung libro kay but the essence of it is there, and that is more important. Happy anniversary po kang among sinobyo lumana tapos ani ing kura paroko na po ning Imacon Parish karing Balibago Angeles. Ampong dating Imacon rector. also. Ay, Yes, dating rector. Immaculate Conception yung Balibago. Ang po yung guwagwa. Ay, guwagwa mo naman Wala kasi. rin Imacon. Karin niya ibat kanta. Opo. Ampong ampong dati ang rector na ning Metropolitan Cathedral. Happy anniversary among Yes, Makanyan happy anniversary. Makanyan man po kailangan taning arianin kay katamong episode at manalangin tamo po. King lagyo ning iba at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ning igpa. Miras na naman po yung oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi yung tulami, kaniting pigkalub mong pamikatagon, ami sabi-sabi, ipapagkwento, at mi ragdagabelwan, di kilking kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami nga sana, lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan, atsu karing karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman karing ngening. Paratila sana maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa. At layo nilawot mula, king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atimlaman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela, ingkya kang lugod at lunos. Iapag ningangkit ka iti king lagyo ng Jesukristong kya kaming Ginoo, magari kamben mo at ning banal na Espiritu, manggaman king ngalangangga. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluwan mo kami. At bendisyonan na kayo ng po ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king kaya kayong pamanantabe. Ini po Shirley, God bless you and keep you. At ini po yamong Jin. Paga na kami kay kayo, ipo kakalingwan ng kumpisalan tamo, kay katamong monthly penitential service with individual confession. Pota pong 5:30 Keniking Cathedral. At bukas mo naman. At bukas mo naman po ing 24 hours with the Lord, 24 hours For the Lord. for the Lord, and 24 hours papangumpisal. At No kayo adoration. misadsad. Nino kaya rin paring misadsad. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po'y Karen para king kwentuhang Katoliko kay ni King 91.9 Bright FM. Sa tanan. Hallelujah. Halina't sumayaw. Buong bayan. Lukso sabay sigahan. Sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bibig. Liwanag ng Diyos. Sumahati. Langit at lupa siya'y babu.